かさ太ってるみたいに見えるから。Welcome back to Mommy's channel. It's mukbang time. It's Kentucky time. Ayan guys, isa siburi kaming nag-film ng vlog sa sobrang busy. Kaya yon ngayon, nag-reveal ng dalawa ng Kentucky. Kaya kakain sila ng KFC. Ayan, kain na kayo to. Cheers. Yeah. Ang daming Kentucky guys. Wow. Wow. でっかい口。はい、レチも。ヤム。これ骨ない？うん、骨ないよ。頑張って食べて。やったー。やったー。買い物高い。低くて。こぼしたから。なんか聞こえるゲームだ。ゲームが聞こえる。野菜も食べてみ、コースロー。やみやみやみやみや。Cheers. Mama. 回してんでもいいよ。回して。
壁パンも回してるよ。僕は猫。はい。 Biscuit. Masarap na biscuit. Mayu. May? Lami kayo ne. Lami kayo. 何だよ。 Ayan, may coleslaw yung KFC nila guys. Kaya, hindi na ako gumawa ng gulay kasi may gulay na siya. Yummers! うん、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃん。 Ayan. あい、いった。 Uy, what happened? 刺された。 Sorry to. うん。ティッシュ。ありがとう。 Si Kulit guys, kumain na kanina guys. Nauna na siya ng 3 piraso. Hindi nakapag-antay. Ala, nani yata? Ne. Nandi kotchatta no? Ah. Tabichatta. ダメだよ。 Lami kayo. 재미가요. This mukbang nga pala guys is an online collaboration to the trio na si Jello Amisola, Chips and Rach, and Lian's Vlog. Ayan, supportahan po natin sila guys. At puntahan po natin ang kanilang channel. Napakabait po nila. 3. Nagpapaangat po sila, si Jello at saka si Gypsy. Ayan, puntahan po natin sila guys. Please subscribe. At pakishare na din ang kanilang mga video. Maraming salamat po. Comment down. Comment down. May comment down si Kulit. Diyos. Masarap. Super masarap ne. Mayu. Mayu. Lami kayo. 今ラミかよって言った？Mayu. Tabite. Kumain na kasi yan si Kulit kanina guys ng 3 piraso. At saka isang tinapay. Yung biscuit ng KFC. Oy. Sorry si Masta. Look at daddy oh. Kumako. Hot and spicy. Karay. 엄마. Mama, sunna ni karatay. 그러구나. Ito papa ang kao mo siya. Charap, charap. Coleslaw madaro yo be? Soko. 응? Coleslaw madaro.何? Coleslaw, yasay no. Madaro. Mishagiri? Oishii? おいしい？これ美味しい？あー、辛っ。辛かった。これなんて言うんだっけ？ 何て言うんだろう? トイスターなんだっけ？何積んだ？お野菜？お野菜とお野菜とチキン。チキ食べな。ン。よくわかる。よくわかるね。やみ？うまい。うまい？チキンと、あとはね、なんか入ってない？人参。人参。よくしてるね、ウィッチ。うん、だって見たことあるもん。その作り方見たことあるよ。
食べないの？食べないよ僕は。Sabi na ito, ipay tabi ito dyan sa akin. うん。 Ang dami niya kasi kinain kanina guys. Nauna na siyang lumapang. マミ握らしたじゃん。 Hmm? さっきさカメラの前から握らしたじゃん。そうそれで座ってさ失礼しました。 Sulisimashita. Tabi食べito. る？こぶし。食べる。なんの笑ってんの？パパの顔さ太ってるみたいに見えるから。パパの顔面白い。 Cheers. Para ng tatay niya guys. Kasi lumaki na daw. Yummers! Yummers. Zenbu tabite! You ate your biscuit na? Wag po natin kalimutan guys na suportahan po ang aking ka-collaboration na si Jello Amisola and Gypsy and Rach and Leanne's さっき Vlog. さ Sana パパ po の髪がさ飛んだもん。 puntahan niyo ang kanilang channel. Napakabait po nila guys at napaka po si Jello na nagtuturo po siya ng mga tutorial guys na makakatulong sa atin yung mga hindi pa nakakaalam, yung iba kagaya ko na maraming walang alam. Ayan, doon po ako kumukuha ng mga ideas kay Jello Amisola at napakabait po. Sana po puntahan po natin sila. Sila Gypsy and Rach po ay nagbumukbang din. Si Leanne's Vlog, minsan nagre-reaction video at nagbumukbang din kasama yung kanyang anak na si EJ. Hi EJ! Say hi to EJ. Hello EJ! Hello AJ. Eat more EJ. Eat more AJ. And also to Camille in America, Idaho, ang anak ni Sisi Pilipina. Ayan, pinapanood po niya yung videos niyo, Sisi Pilipina, ni Kulits. Ayan. And, それ言えないよ。 Camille there, Camille. Hi Camille, say hi to Camille. Hi はい Camille. はいカメラ。 Shout out to you Camille. シャラスカメ Yay, nandiyan you eat na. Ooh. And hello Ate King. Hello Ate King Limhar. Shout out to Ate King ヘロ Limhar. アテキン。 And Sisi, it's perfect. Hello Sisi, it's Sisi. perfect. Sisi is perfect. Hello Sisi, Sisi na si it's perfect. Ate na yun. Ate, it's perfect. Ate, it's perfect. Ate is perfect. I love you. I love you. Mama, tsup tsup. もなつつ。これどうやって食べるの？その割れて、それで食べるの。こうやってあげようか。自分で取って、こうやってあげよう。中がクリームチャウダーが、うわ、危ないよ。そうそうそうそう。それパンだよ、上。それでスープなの、中。クリームチャウダー。あ、おー、ヤミー。Wait, 待って。ナイス。これ取って。ナイス。ヤム。人参入ってるね。これ食べたからさ、これ美味しくてさ。パイの方が美味しいよ。Cream chowder. Ininit ko Cream yan guys chowder. kasi lumamig siya eh. Malamig na kasi dito. Binili namin kulit Cream kanina. chowder. Sobrang lamig kaya ininit ko siya sa oven. Para naman mainit pa kinain ng dalawa. Enjoy eating both of you! パパみかんいらないの？なんで美味しいのに。ねえ。うち大好きだもんね。みかん好き。美味しいよ。食べな。パパ食べるよ後で。美味しいのね。うまっ。うまいね。よかったね。
これみかん買ってって言ったから。Many thanks to the Lord ね。that you have plenty of foods. Thank you, Lord. これ好き。うん、見せる。見せていい？いいよ。どうぞ、食べね。Lakas kumain ng prutas dito guys, si Kulit. Oh, yummers. Yummers. まゆ。Mayo. なんかここ破れてない？大丈夫。この皮破ったらね、オレンジジュースが出てくるからね。皮抜いたらオレンジジュースが出てくる。そうだね。そのまま食べるんだよ。おお、すごい。ゆうこ食べるね。偉い偉い。いっぱい食べて。あんた食べないの？食べて。全部チキン？うん。あ、そう。それはチキンだね。ポテトを入れたら？ポテトを入れたら美味しいよ絶対。今びっくりしたでしょ。一気に食べるって言ったら。見えてて。うわ、なんか汁飛んできた。ジュース。ジュース取ってきた。ジュースが飛んできた。そう。ねえ、皮抜いてる時にさ、プチュンと飛んできた。すごい甘いでしょ、それ。美味しかったらまゆって言って。Mayo. Tinuruan pa. Pag masarap daw, sabihin daw masarap. なんで？ Tinuruan pa yung tatay. あ、 Ouch! Careful. びっくりしたでしょ。よっしゃ。この皮は食べれないの？皮って食べれないの？あ、食べない。お腹重いでしょ、それ。お腹重いでしょ。何が？さっきのパン？チキン。チキン？美味しい子食べて。お腹が重い？見て。重かった？皮のそのほど美味しいよ。甘い。残り皮がね残っちって。これ皮が残っちって。ね、気をつけてよ。この前みたいに刺さらないでよ。首に。ああ、閉じた。失礼しました。さっきの顔面白かったんだけど、パパ。ちょっと触らせて。Yummers! ヤマスって言って。 Yummers! ヤマスって言って。 Lamig kayo? Busog na, be? You're busog na? How about you, Nak? You busog? No. Not yet? Yeah. Yeah, more eat. Okay. Thank you for watching, guys, for Mommy's channel.
Yay! Maraming salamat, anak. Thank you so much for watching, guys. Ayan, tapos na po silang kumain. At sana po, huwag niyo pong kalimutan na suportahan po ang aking kakulab na si Jello Amisola, Ricky and Rach, and Lian's Vlog. Huwag po sana natin kalimutan. Thank you so much. Bye, guys! Bye, oh! Bye-bye! Bye! Oh, bye!